Afternoon guys, alam nyo, hindi talaga ako marunong magsalita kasi sa gamay pa ko, burong ko yung yung palaging nag-iisa tuwa permente sa uma ingon ana nga ako ang pagkatao jud dili ko tingalagi ko anong ginaingon sa mga tao sa una dito sa amo ang dapit kung asa ko na tao nagdako nga tabian daw ko nga dili man jud ko mag-istorya. Pero karon guys, now nakita ako sa social media nga matud pa okay lang daw, okay lang daw nga ang usa ka may edad mahigugma sa usa ka minor de edad. Guys, i-share ko lang ang akong kaugalingon. Tinud-an na nga nahitabo sa akong kinabuhi. Wala man ko'y ikamahay nga naminyo upog sayo. Kay buutan man ug maayo man pod nga bana ug maayong amahan sa akong mga anak ang akong nabana. Pero guys, ang trauma sa usa ka batanon. Pras na ako kani ato nag-edad ko anang pangidaro na nga 15 anyos. First time nga napugos kog sugot sa lalaki nga nangulitawon ako. Dayon gipalakaw na nga istorya nga buntis ko. So ang gibuhat sa akong inahan, giminyo ko niining tawo nga akong unang nasugot mo ni akong bana. Wala ko kasabot ug ako kay balog unsay kami niyoon. So ning kuyog ko niya. Kay gipili ko na lang pud siya kay kulatado man ko sa akong ama-ama. Pero sa diha sa among panagtipon guys, buntis na ko sa akong panganay, mudula pa ko. Wa ko kabalog unsay kinabuhing ninyo. Ang akong nahibaluan guys, dula ra gyud, dula. Makigdula ko sa iyang mga manghod. Makipaglaro ako sa mga kapatid, nakakabata niyang kapatid. Sorry guys kasi hindi ako marunong magtagalog. Pero nasasaktan lang talaga ako sa social media sa sinasabi ng isang vlogger na okay lang daw. Okay sa matanda. Pero sa bata pa, sa parehas na ako, dili siya okay. Naghatag siya traumatic. Labi na ang mabuntis kag bata pa ka. Wala ka kabalo sa imong buhaton. Dapat manggod guys kung magbuntis ka. Sa tiyan pa lang, ang bata pa lang naa pa lang sa imong sabakan, imo siyang disiplinahon. Unsaon man ako pagdisiplina, ko kabalo sa disiplina. Nagbuntis ko sa akong panganay is 16 years old. Okay, 15 man ko na niuban na sa akong nabana. 16 years old ko nabuntis. Pagkabuntis na ako guys, wala ko ilaing nahibaluan kung dili muhilak tungod sa sikong suka. Pasaylo ako sa mga nangaon. Pero kanang nasakitan lang jud ko sa gisulti sa usa ka vlogger. Dili lalim. Munang kamo nga dunaw na mo mga edad unta. Dili ninyo hunaw-hunaon ang mga batanon nga. Pwede lang ninyo praktisan aron mahigugma sa inyo. Dili lalim ang trauma nga dala. O gani guys, ang maong trauma naabtan pa sa akong mga anak nga numan. Ang akong mga anak, tulo ka buok ang akong mga anak. Ginasilsil ko gyud sa ilang alimpatakan nga mga eskwela. Ako gyud silang gustong pa-eskwelahon o gani bantay sirado. Nga dili jud ko gustong manguyab og sayo o kahanay manguyab nila nga bata pa. Tungod kay para nako ang trauma nga akong naagian. Feeling nako wala ko kaagi pagkadalaga ba. Diretso ko pagkainahan. Tinuod ko na akong nasinati. Busahangyo na ako sa mga lalaki o mga babae nga may edad na. Kanang lahi jud og bata pa ang usa ka binuhat. Busa, nasakitan lang jud ko nga. In taon, ayaw ninyo abusuhin mga bata kapag una-una. Kay, nasinati na ko ang maong trauma. Ipon na ko mabasol nga akong nabana. Kay lipay man pud kay siya nga gipatawag ni mama. Kay matud pa ni daghan na siyang karelasyon, di magdugay kay kung unsay mga istorya sa mga tao maminaw mo nang magkabulag sila. Nya sa kong bahin ritso mi kami niyo wa miniaging uyab ritso gipatawag man siya ni mama. Nasinati na ko ang mga kapait. Abi ninyo guys, nanganak ko. Tungod kay 17 pa ko lang anak. 16 ko nagbuntis, pagka 17 ang anak ko. Bisag unsa kasakit sa pangtiyan sa kagutom. Di ko mato siyang ginikanan aron mga hayop pagkaon. Magluko ko sa among hidaanan, magbukot og hapol, maghilak sa kagutom.
Gani guys, nasinati na ko nga dili ko ganahan mo gawas mo adto-adtong mga lugar nga daghang tawo kay maulaw ko nga bata pa ko. Ngon ana, ayaw ninyo ipariha sa utok sa mga hamtong ang bata pa. Ang dapat buhaton, gaydan pag yun ang mga bata. Gaydan sila o kung mahimo pa eskwelahon yun. Gibuhat ko gina sa akong mga anak. Tuod man isa ra ang nakahuman. Ang akong isa bugtong babae. Ako mga lalaki ko to high school. Pero pila na edad sa akong panganay. 29 years old na. Ang akong ikaduha 27. Ang akong ikatulo 24 maupay na minyo. Pero may edad na po ang naasawa. Wala pa sila anak to kay naa sila yung nauna nga maningkamot tapos sila sa panginabuhi. Busa in taon maluoy mo. Ang mga batanon, ang mga bata pa, dili gina siya pwede ka compare sa utok sa hamtong. Mura gina akong hangyo. Dapat pakusgan pa gina to ang ipon sa balaod nga manalipod sa mga bata. Tungod kay dili lalim ang masinati nga magdala ka sa trauma. Sorry guys, pero tinuod lang ako ng kasinatian. Wala ko nagmahay. Wala man ko nagmahay. Ang ako ala nga, dili ko gusto ba nga makasinati. Gani na ako mga anak pag manguyab o batanon. Ako kung ginapa-discourage anak. Ayaw, luoy kaayo. Maluoy ko sa batanon. Maura na guys, daghan kay salamat pasalo ako ninyo. Pero supak ko sa maong vlogger, sa maong influencer nga nag-ingon nga okay ra ang batanon, higugmaon sa sakamtong o kay basta tinuol lang yun nga mahigugma. Dili gugma ang bation kung bata pa ka. Dili gugma. Og nakabatmatnon kong nahigugma ko sa kumbana, karon na nga hamtong nako. Sa una sa bata pa, dili gugma akong gibati. Kung ang ako alang nga, kapyot ko sa iya, walay mo pa kaon ako. Matod ko sa kong kaugalingon kaniadto. Dirira ko sa kumbana, kay walay laing nagmahal na ako. Pero ingon nga gugma, diha na nako na nasinati ang gugma, nga nagkaedad nako. Nga nahigugma ko sa kumbana. Pero panahon sa kong kabataan, dili gugma akong gibati. Awayo na ko siya perme. O gani siya, nagantos po. Kay palaaway kay ko sa iya. Ay, ang gusto lang na ako. Naikwartaw, naipagkaon, o mapalit akong gusto nga pagkaon. Mao ka na ang tinuod. Dili gugma ang bation sa usa ka batanon.